for today's video ni karon diri sa Daplin sa Baybay o Daplin sa dagat mga koy. Ug karon adunay usa ka public nga island diri nga pwede nato nga masuruyan, pwede nato mautingan ug pwede nato nga maliguan mga koy. Ug wala na ilain, mao kini ang ginganlan og Ballistic Island diri lamang sa atong poblasyon Balot Island, Davao Occidental mga koy. So pwede ninyo dadon ang inyong mga ka churchmate diri church outing, family outing, and friends bonding mga koy. So pwede kaayo ni diri og sa mga nagatipid pod, available kaayo og open kay ni siya sa public mga koy. Ballistic Island, and wala gid ni siya entrance fee. Just bring your food and water tungod kay wala tay mapalitan didto og tubig, wala pud tay mapalitan didto og pagkaon mga koy. And of course diri lamang kutob ang atong 1 minute